अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जोजिला पास समेत दीगर पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी, टनल के आर पार मूसलाधार बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, रिहायशी मकानों को नुकसान, जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान को पार कर गई। जहलम में सतह में इजाफे के बाद तमाम महकमा अलर्ट पर, सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, महकमा फ्लड कंट्रोल। वैष्णो देवी लैंडस्लाइडिंग, सानहा मरने वालों की तादाद 32 तक पहुंच गई, दर्जनों जख्मी। मनोज सिन्हा की वजीर आजम और वजीर दाखिला से बातचीत, सूरत हाल की आगाही दी। रियासी लैंडस्लाइडिंग में जानी नुकसान काबिल अफसोस, गमजदा खानदानों से मेरी ताजियत, जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं, वजीर आजम मोदी। मूसलाधार बारिशों के बाद पैदा शुदा सूरत हाल, जम्मू कश्मीर में जुमेरात को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, सकीना इत्तू। वजीर सेहत का ललदेद अस्पताल समेत दीगर बड़े अस्पतालों का दौरा, सूरत हाल का लिया जायजा, मौजूदा सूरत हाल में मरीजों की हिफाजत और बिला ताअत्तुल सेहत की देखभाल हुकूमत की तरजीह, सकीना इत्तू। और मूसलाधार बारिशों से मुतअद्दिद मुकामात पर नुकसान पहुंच जाने के बाद 24 घंटों तक बंद कॉलिंग और इंटरनेट खिदमात दोबारा बहाल, सार्फिन ने राहत की सांस ली। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में दिगरगो मौसमी सूरत हाल के चलते टनल के आर पार तीसरे रोज भी बारिशें हुई, जबकि गुलमर्ग और अमरनाथ गुफा पर भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इधर गुज़िश्ता 3 रोज से जारी पीर पंजाल के आर पार मूसलाधार बारिशों ने वादी के अतराफ वकनाब में जहां मामूल की जिंदगी मुतासिर रही, वही मुसलसल बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी आने के नतीजे में वादी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में लोगों में खौफ हिरास फैल गया है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में वैष्णो नाला में तुग़यानी आने के बायस सैलाबी पानी रिहायशी मकानों में घुस गया। मुसलसल बारिशों के नतीजे में दरियाई जहलम में पानी की सतह में इजाफा होने और कई मुकामात पर खतरे के निशान को पार करने के बाद शहर श्रीनगर के बेशतर इलाकों जबकि जनूबी कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल होने के लिए कहा गया है। इसी दौरान मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कई अजला में सूरत हाल अबतर होने के बाद स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल मुअत्तल रहा। महकमा मौसमियात ने कल से मौसम में बेहतरी आने के इम्कानात जाहिर करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की तलकीन की है। कश्मीर वादी में पानी की सतह बढ़ने के बाद महकमा आबपाशी और सैलाब और कंट्रोल ने कहा कि तमाम इमरजेंसी विंग किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए चौकस हैं। महकमा के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि महकमा पानी की सतह पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और फिलहाल किसी फौरी इनखला रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। एहलकार का मजीद कहना था कि जहलम में पानी की सतह सैलाब के निशान से ऊपर है। उन्होंने कहा कि अगर पानी की सतह में इजाफा होता है तो हम इनखला और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे, लेकिन फिलहाल हमारी टीमें जमीन पर हैं और सूरत हाल काबू में है। जम्मू के कटरा रियासी इलाके में मंगल की बाद दोपहर उस वक्त अलमनाक हादसा रोनुमा हुआ जब वैष्णो देवी मंदिर की जानिब जा रही यात्रियों से बड़ी एक गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आई। हुक्काम ने बताया कि मंदिर की जानिब जाने वाली यात्रियों की गाड़ी रास्ते में लैंडस्लाइडिंग की जद में आई, जिसके नतीजे में दर्जनों यात्री शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि वाक़ा पेश आने के साथ ही वहां बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई, जबकि मुकामी इंतजामिया, पुलिस और SDRF की खुसूसी टीमें इलाके में पहुंच गई, जिन्होंने बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया और जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 32 के करीब जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे, जबकि एक दर्जन
درجن کے قریب زخمیوں کا علاج اسپتال میں جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ویشنو دیوی لینڈ سلائیڈنگ میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مٹی کا تودہ کٹرا سے مندر تک 12 کلومیٹر کے سفر کے تقریباً نصف راستے پر گرا۔ ادھر لینڈ سلائیڈنگ کے واقعے کو انتہائی بدقسمتی قرار دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ مرنے والوں کے لواحقین کو معاوضے کے طور پر 9 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاسی جموں میں ویشنو دیوی مندر کے راستے پر لینڈ سلائیڈنگ ہونے کے باعث ہوئے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، ماتا ویشنو دیوی مندر کے راستے پر مٹی کے تودے گرنے سے جانوں کا نقصان افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ میرے خیالات سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں، زخمیوں کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ تمام متاثرین کی مدد کر رہی ہے، سب کی سلامتی اور بھلائی کے لیے میری دعائیں۔ خیال رہے کہ ویشنو دیوی مندر کے راستے پر منگل کے دوپہر لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 30 سے زائد یاتریوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ صحت اور تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے بتایا کہ جموں کشمیر میں جمعرات کو اسکول اور کالج بند رہیں گے۔ وزیر کے مطابق فیصلہ خراب موسمی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ موسلادھار بارش نے جموں کشمیر میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے، جس میں دریائے جہلم اور دیگر ندی نالوں میں پانی کی سطح کشمیر میں سیلاب کے اعلانیہ نشان سے اوپر اور جموں صوبے میں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ ٹنل کے آر پار شدید موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں آپٹیکل فائبر کو نقصان پہنچ جانے کے 24 گھنٹے بعد تمام نیٹ ورکس پر فون اور نیٹ ورک سروسز بحال کر دی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ فون اور انٹرنیٹ خدمات بشمول موبائل انٹرنیٹ، فائبر اور لینڈ لائن انٹرنیٹ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صارفین پورے نیٹ ورکس میں 5G نیٹ ورک کی رفتار تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں خطے میں آپٹیکل فائبر کو دوبارہ جوڑنے کے بعد بحالی عمل میں آئی۔ حکام نے بتایا کہ جموں خطہ میں شدید بارش اور سیلاب کے درمیان متعدد مقامات پر فائبر کو پہنچنے والے نقصان کی اطلاع کے فوراً بعد تکنیکی ٹیموں کو کام پر لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے نیٹ ورک ٹوٹ گیا تھا۔ بندش کی وجہ سے بینکنگ خدمات میں بھی خلل پڑا۔ مواصلاتی بلیک آؤٹ نے ہنگامی رد عمل کے اقدامات میں رکاوٹ ڈالی اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ منگل کو دیر رات کی ترقی میں مرکز نے تمام ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والوں سے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں فوری طور پر انٹرا سرکل رومنگ سہولت کو 2 ستمبر تک فعال کرے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔